સુપ્રથમ વાત કરીએ ગરમીને લઈ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી। કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાનમાં આંશિક ઘટાડાનું અનુમાન। કચ્છમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની આગાહી, તો સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 40 થી 41 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાનું અનુમાન। મધ્ય ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો 41 થી 42 ડિગ્રી રહેવાની આગાહી, તો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 41 થી 42 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે। રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન ઘટશે પરંતુ બફારો વધશે। બપોર બાદ અસહ્ય બફારો લોકોને અકળાવશે। लगभग मध्य गुजरात भागों में महत्तम उच्च तापमान 41 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस जो रहने शक्यता रहे। महीसागर कोक भाग में 43 डिग्री सेल्सियस जो थी सके। आ उपरांत उत्तर गुजरात भागों में 41 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने शक्यता रहे। और पंचमहाल भागों में 41 डिग्री सेल्सियस के 42 डिग्री सेल्सियस जो रहने शक्यता रहे। कच्छना भाग में 38 39 डिग्री सेल्सियस जो और उत्तर सौराष्ट्र भाग में 40 41 डिग्री सेल्सियस जो महत्तम उच्च तापमान रही सके। द्वारका भागों में 32 डिग्री सेल्सियस आसपास और पोरबंदर भागों में 34 डिग्री सेल्सियस आसपास महत्तम उच्च तापमान रही सके। जामनगर भागों में 35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस आसपास महत्तम उच्च तापमान रही सके। और दक्षिण गुजरात भागों में 34 डिग्री सेल्सियस आसपास महत्तम उच्च तापमान रही सके। एटले महत्तम उच्च तापमान धीरे धीरे घटશે, परंतु बपोर पछी उकळाट असह्य रहेशे અને ગરમી જાણે 43 44 डिग्री सेल्सियस होय तेवी जणाशे।